यानंतर महाकुंभ मेळ्याच्या संदर्भातल्या काही विशेष बातम्या आपण पाहणार आहोत। जगातील सर्वात मोठा कुंभमेळा आजपासून पहिल्या शाही स्नानाने उत्तर प्रदेशच्या प्रयागराजमध्ये सुरू होतोय। पौष पौर्णिमेच्या मुहूर्तावर सुरू होणारा हा सोहळा 45 दिवस चालणार आहे। 144 वर्षांनी होणाऱ्या महाकुंभसाठी हजारो साधू संत आणि जगभरातील लाखो भाविक हे प्रयागराजमध्ये दाखल झालेत। पुढील 1.5 महिन्यात तब्बल 40 कोटी भाविक हे महाकुंभ मेळ्यात उपस्थिती लावतील असा अंदाज वर्तवला जातो। चार दृश्य आपण पाहतोय। पहिलं गंगा स्नान, गंगा पूजन करण्यात आलं त्यावेळेचे हे दृश्य। महाकुंभ मेळ्याला आता सुरुवात झाली। पुढचे 45 दिवस महाकुंभ मेळा हा प्रयागराजमध्ये असणार आहे। साधू संतांची मांदियाळी अर्थात 144 वर्षांनी येणारा हा उत्सव, येणारा हा दिवस, येणारा हा महाकुंभ मेळ्याचा सोहळा, त्यामुळे साधू संतांची मोठ्या प्रमाणावर मांदियाळी असते। अगदी परदेशी भाविक, परदेशी पाहुणे सुद्धा महाकुंभ मेळा अनुभवण्यासाठी म्हणून प्रयागराजमध्ये दाखल झाले त्याचे हे दृश्य। तर चोख सुरक्षा व्यवस्था सुद्धा करण्यात आली आहे। पोलीस हे घोड्यावरून सुद्धा गस्त घालताना पाहायला मिळत आहेत। पाण्यावर तरंगणारी पोलीस चौकी बनवण्यात आलेली आहे। एनएसजी कमांडोंकडून अगदी 2च दिवसांपूर्वी मॉक ड्रिल सुद्धा करण्यात आलं होतं। सगळ्याच स्तरांवर योग्य ती काळजी घेतली जाते। ब्रह्म मुहूर्त में से ही पौष पूर्णिमा का सुंदर से लग्न हो गए हैं। बहुत योगों के साथ 144 वर्षों बाद लगने वाले इस महाकुंभ की दिव्य छटा में माँ गंगा की, माँ त्रिवेणी की गोद में लाखों श्रद्धालुओं का आगमन हो गया है। सभी लोग माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। माँ गंगा में डुबकी लगा करके अपने कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज विशेष स्नान के लिए सभी लोगों को ध्यान देना होगा कि आज पौष पूर्णिमा है, जो पितरों की पूर्णिमा है। पितरों के पितृदोष से मुक्त पाने के लिए, अपने पितरों को मोक्ष देने के लिए, जो आपके बीच में नहीं है उनकी आत्म शांति के लिए प्रत्येक प्रकार के संकल्पों को लेकर के 27 बार सूर्य को अर्घ्य दे। Mera Bharat Mahan. So I came from Russia, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela. So we're very excited. It's like, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga river.